Okay, students, but before I want to show our lesson today, yeah, I want to uh, show you this one. Yeah, this is your typing. Just now, Pichi, Pichi. Okay, you can see here, kid. Adelia, not yet finished. Aaron Watuka, have not finished. We have to finish until this kid number 9 atau lesson 9, period and comma. Ya. Vici boleh tengok sampai mana tadi, Sir? Soalnya tadi screen-nya macet, Sir. Nggak tengok Vici punya Vici. Okay, Vici, wait. This is still Aaron. Ashanda finish. Christian finish. Dafarel have finished also your assignment. Yadira Mumtaz ready, complete. Ya, Hanesa Vici. This is have finished. You are already in intermediate. Okay, Vici, you want to speak? Okay, Sir. Okay, Sir. Okay, Vici. So, yes, Sir. Just now you have problem, you cannot log in. This is can. How? What do you think? Itu, Sir. That's the last time, Sir. Itu masih bisa login. But since last week cannot, Sir. Waktu Vici mau. Itu udah Vici siapin sejak bulan lalu, Sir. Okay. So now when you want to continue cannot log in, ya? Iya, Sir. Okay, Vici, I check please yours. So I share to you the printout, ya, login card-nya, ya. You can see here login card-nya. Okay, I want to show you this one. This is yours. You can see this Vici. Kalau kamu gunakan ini pasti dan pasti can, ya, pasti bisa. Pluto IB. Garis 8 dan passwordnya Pluto. Okay, I want to send to your WhatsApp, ya, Vici. Okay, thank you, Sir. Okay, I send this. You can see on your WhatsApp. Ya, later, ya, later you can try, ya. Jangan sekarang. Now we want to study, ya. Nanti aja dicoba, ya. If cannot again, ya, you can chat Sir Juan, ya. I will help you, ya. Saya akan bantu. Okay, we continue. Vici already finish, ya. Bagus, ya, Vici. Janeta, okay. Helen not yet. Noel not yet. Ivan Salomo not yet. Janeta finish, ya, complete until 9. Johnson also complete. Lionel already. Haikal already. This is not yet, ya. Nirvana, okay. Oswald already. Sarah already. Zuriel already. Okay, students, I don't give point now, but I will give after Zoom, ya. Setelah Zoom saya akan kasih. Okay. Now we continue to our lesson, ya, kid. Okay, this is our learning objective. Ini materi pembelajaran tujuan hari ini, ya. Okay, we do in Microsoft Excel, ya, still in Microsoft Excel, calculation and database. Jadi penghitungan. Okay, next week, kid, you must finish your typing until lesson number 11, ya, 11. Jadi ini continue, ya, kid. Kemarin kita pray atau libur pada saat exam aja, ya. Exam I don't give your assignment about typing. Tapi ini kita continue again. Please finish your typing until box or lesson on number 11. W, X, and semicolon key. Jadi ini, ya, kid. Before Zoom next week, I hope you have finished. Udah selesai semua. Ya, Dafarel, ya. Dafarel, you understand about this, Dafarel? Understand. Okay. I hope you can finish, Dafarel, ya, your typing until this one, ya. Okay, we continue. Tapi kemarin Ayu udah siap loh, Sir. Tuh. Dafarel siap sampai di mana, Dafarel? Udah sampai apa? Where? Lupa, Aisyah. You forget. I forget, sir. Coba say. Udah sampai akhir, Sir.
Dafarel, I want to show you this yours. Dafarel, you can tell me, yeah, this, yeah, Dafarel Ardianta, yes? Yes, sir. Okay, Dafarel. Already finished, Dafarel, you beginner, yeah, good. Yeah. Dafarel, if you want to continue to intermediate, you can, ya, boleh. Walaupun sudah selesai. Oke, Dafarel. Oke, Dafarel, you have finished ya, udah selesai, beginnernya udah selesai, bagus, good, ya. Tapi kalau if you want to continue, kalau mau dilanjutkan ke intermediate, like Vici seperti ini, ya itu okay, ya, bagus ya. Jadi kamu nggak akan ketinggalan lagi ya. Okay, students, we continue. Yeah, this is about Microsoft Excel, and here I have the definition of Microsoft Excel. Ini pengertian Microsoft Excel. Yeah, maybe if have question what is Microsoft Excel, you can answer by this answer, a spreadsheet application to work well with number. Jadi Microsoft Excel itu ya dia work well with number. Jadi bekerja baik dengan number atau angka ya. Jadi kalau kita mau bekerja dan data itu banyak berhubungan dengan angka-angka, ya, it better use Microsoft Excel. Tapi kalau kita mau mengetik dokumen, itu di mana, Kit? What we use? What application we use? If you want to type letter maybe, atau dokumen, itu aplikasi apa yang kita gunakan? What application? Microsoft Word. Word. Oke, Microsoft Word. Oke, good ya. Jadi Microsoft Word. Thank you ya. But if you want to work with a number, Kit, kalau kerjanya dengan number, maka use Microsoft Excel. Ya, most people kebanyakan itu menggunakan Microsoft Excel. Ya, in Microsoft Excel, Kit have formula bar. This one. You can see here. Ya, formula bar contain the formula entered in a cell. The formula in Excel should begin with an equal sign. Do you know equal sign? Kit, sign tanda sama dengan. Okay, you can see here this have picture, ada gambarnya, ya. Like this one, ya. The example ya, ini contoh. Kamu mau menjumlahkan 4 tambah 5, 4 plus 5. You can type directly in cell equal ya sama dengan 4 ya 4 plus 5. Kamu enter maka akan muncul jawabannya, Kit. Ya, itu salah satu kemudahan ya kalau kita menggunakan Excel. Oke. Students, you can see on your textbook ya, di textbook kalian have in page 18 have in there number 1 ada formula bar ya, in there have also explanation about formula bar, and number 2 names box. Ada names box in their head. Ya, and here this is names box ya. Ini names box. Ya, names boxnya di sini A1. Okay, who can explain why in name box ada A1 atau A1, sorry. Ayo. Okay, please. Who can explain? Sir, boleh diulang tolong pertanyaannya, Sir? Okay, who can explain why in names box ya have A1? 1 itu, Sir, nomornya yang ada di samping, A itu yang dari atas ke bawah, Sir. Okay, can bisa diterima. The other students? Ayo, maybe some student or the other student can answer. Mau jawab? Asanda, you want to try? What, sir? You want to try to answer? Mau menjawab? Oke. Oke, Pici ya, your answer itu di atas ada A dan di sebelahnya ada 1, jadi A1. Oke. That's good. Tapi saya tambahi I add ya.
students, E1, E ini adalah, E ini kolom. Nah, remember this one. Jadi A, B, C, D, E, ini kalau ada letter, huruf, itu namanya kolom dalam Excel ya. Kolom A. And this have 1, 2, 3, 4 ya, sampai berlanjut ya. Itu adalah row. What in bahasa row, kid? What in bahasa row? Haikal? Row? Yes, sir. What in bahasa row? What, sir? Row. Yes. Oke, ada yang tahu? No, sir. Tian, do you know? Row? Baris, sir. Baris. Baris. Oke, baris ya, baris. Jadi baris ini 1, 2, 3, 4 itu baris, kid. Jadi E1 itu kolom E, kolom A, baris 1. Names book. So students, names book ini keep the information, memberikan informasi tentang sel yang aktif. Ya, you can see here ada green lines di sini di sel ini berarti kalau ada green lines ya itu adalah sel yang aktif dan dia menunjukkan alamat sel yang aktif itu di names box ya, di names box E1 berarti kolom A baris 1. Oke, later we can directly practice ya in Microsoft Excel. And you can see in page 18 di situ ada number 3, textbook ya, textbook kalian. 3 ada sheet tab ya, this is sheet tab. Sheet tab itu have ya, this is the example, ini tampilan kalau dia di bawah ya, di bawah tampilan Microsoft Excel ada sheet 1, sheet 2 dan sheet 3 ya. This is sheet, lembar kerja ya. Oke, just now Microsoft Excel adalah itu work well with number ya, calculation. Number itu kan angka ya, kalau berhubungan dengan angka itu pasti ada penghitungan, calculation, calculate, apakah itu menjumlahkan, addition atau multiplication, perkalian atau subtraction, pengurangan atau division, pembagian ya. Itu di Microsoft Excel sangat mudah dilakukan. Kita menggunakan rumus ya, we use formula. Just example, ini contoh seperti ini, Kid. Ya, my half yearly mark, ini contoh nilai ya semester atau pertengahan tahun ya. Ada English, French, Math ya. Ini presentasinya ini, Kid, rumusnya. Oke, you can see here, Kid. Kamu lihat di names box-nya berapa, Kid? Who can tell me? Names box-nya C berapa? C Paricha, you can see here. Answer. Names box-nya, can you read berapa names box-nya di sini yang tertulis? C10. C10. Because you see here ada kolom C. Baris berapa ini, Mumtaz? Barisnya berapa, Mumtaz? Row-nya? 10, sir. 10. Ya, maka di sini tertulis names box-nya C10. And you can see here yang C10 ini adalah 93. Itu kamu lihat green lines ya, itu bergaris warna hijau. Ya, Dafarel, you can see your screen, Dafarel. Ya, perhatikan ya, pay your attention ya, Kid. Ya. Di sini, Kid, when we click C10, you can see the formula bar. Di sini formula barnya, Kid. Equal sum ya C3. Perhatikan ini, Kid, supaya dipahami cara pembuatan formula C3 ya, kolom C, row 3 ya. And then ya titik 2, Kid. Di dalam Excel titik 2 itu bukan pembagian ya, Kid. Tapi dia di sini sampai atau until, sampai ya, sampai C8. Ini C8, 100 ini. 100.
Ini C8. Close bracket, tutup kurung, garis miring. Ya, di sini kita buat garis miring adalah maksudnya pembagian. Ya, so if you want to make division, pembagian dalam Excel, jangan kamu buat titik 2, Kid. Cannot, ya. Tapi kalau pembagian itu dibuat apa, Kid? What we make? Ayo, apa yang dibuat, Kid? Apa, Pici? Can you repeat? Garis Garis miring. ya, garis miring ini ya, this one. Can see here, garis miring. Ya, jadi kalau untuk mencari persentasenya, persennya, Kid, ya, kita jumlahkan dulu ini sum ini untuk menjumlahkan sum. Setelah itu kita buat pembagian dibagi 600 dikali 100 times 100 dikali 100. Kenapa kita buat di sini? Why we make here 600, Kid? Ayo, siapa yang mau jawab? Who can answer? Why? Kenapa kita buat 600? Kenapa enggak 500? Salsali, Sarah, okay, who want to answer? Yes, sir. Kenapa tadi manggil? Ya, Salsali, you can answer why make 600 here. Kenapa di sini 600? You know? Do you know, Salsali? Di sini tak adik ai lagi naik, sir. Sorry, gak bisa jawab, sir. Oke, oke. Ya, students, kenapa di sini 600 you make? Kita buat 600 because have how many subject, Kid? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 subject. Maka di sini kita anggap dia, kalau dia karena mau dibuat persen itu kan per 100 ya, Kid. Kita anggap ini 100 semua, maka kita buat 600 dikali 100. Tutup kurung, close bracket, kita enter, jawabannya 93%. Jadi keseluruhannya ini adalah 93%. Itu cara mencari persen. Oke, ini untuk database-nya, ya database manajemen. Jadi kalau Kit nanti banyak, contohnya teacher di IB School, itu make seperti ini, Kit. Ya, di sini nama siswa, ini mata pelajarannya, ini homeroom kawas juga seperti ini. Ya, kemudian nilai. Nanti dibuat sini jumlah, ya, di sini ada penambahan biasanya jumlah atau total, dan di sini have percentage-nya, persennya berapa gitu ya. Ini sangat mudah kita gunakan kalau dalam Microsoft Excel. Walaupun even katanya ya, walaupun itu jumlah siswanya sampai beberapa ratus bahkan ribuan, kita tidak sulit untuk mengerjakannya. Oke, ya this is quick key. Ini ada di halaman 20. Ini mungkin kita bisa discuss next meeting sama bagaimana membuat chart ya, grafik yang ada di halaman 20 ya, Kid. Oke, Serjuan want to show you Microsoft Excel directly ya. Kita akan praktekkan langsung, Kid, di Microsoft Excel yang kita pelajari tadi. Oke, you can see in textbook also page 19 dan di screen juga ada ya next one. Oke, I erase this one. Saya hapus dulu. Kita buat rumus yang baru ya, Kid. Oke, total. Total itu adalah jumlah keseluruhan, Kid. We want to find total all of this score. Total itu menggunakan sum. The example, Kid. Oke, before we make sum, what we have to make, Kid? Apa yang harus kita buat, Kid? Ayo, setiap formula tadi harus diawali dengan, ayo, siapa yang ingat? Sebelum kita mengetik formula harus diawali dengan tanda apa, students? Tanda sama
Tanda sama Nah, tanda sama dengan ya, Kid. Oke, thank you Sarah ya. Tanda sama dengan ya, equal sum open bracket ya, yang mau kita jumlahkan ini Kid dari English sampai komputer. Kita klik English, kemudian kita drag Kid, kita drag sampai komputer ya, and then close bracket, tutup kurung, kita enter Kid, enter. Wow, gampang sekali Kid cara menjumlahkan. Tanpa kamu buat di kalkulator 88 tambah 86 tambah 99. Kalau di Excel no need like that Kid. Kamu langsung ketik seperti ini. Saya repeat one more time ya. Equal sum open bracket. Kamu blok yang mau dijumlahkan. Ini hanya 6 pelajaran. Kalau sampai 100 pelajaran pun gampang Kid, tinggal blok aja semuanya. Close bracket, enter. Langsung dapat jumlahnya Kid. Ya. Persentasenya Kid, ya. Persentase. Kita mau cari persentasenya, equal open bracket sum, kita jumlahkan dulu ya. Blok ini kita jumlahkan, close bracket, baru kita bagikan 600 karena dia 6 pelajaran dikali 100 times 100 close bracket. Dia akan menunjukkan persen. Ya, 93%. Nah, di sini ada yang 195, ada 88, 99. Jadi kalau di secara keseluruhannya persentasenya adalah 93 ya, Kid. Oke, next ini tentang database ya, Kid. Di example Kid ada berapa siswa Kid? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Serjuan erase dulu ini ya persentasenya. Oke. Oke, who want to help Serjuan make the formula in this one? Apa yang kita ketik? Ayo, tadi kan sudah ada. Maybe some student want to help me. I will give point if you can help me. What we type here? Di formula barnya. Oke. Oke, Mumtaz, you want to help me, please, Mumtaz. Sir, I still thinking. Oh, still thinking. Oke, the other student. Maybe Pichi atau Sarah atau Tian, Haikal. Persentasenya, Sir. Yeah, we want to find percentage every student. Ya, the first Aditi, kita mau cari punya Aditi dulu. Like this one ya, sama seperti ini persentasenya. Tapi ini kan dia yang ke bawah. Ini sekarang kita ke samping. Nah, kita mau persentage yang ini punya Aditi. Dari English, Math sampai Social Study. Oke. What is the formula, Kid? Oh. Baik. Oh, Pichi want to try ya? Equal. Oke, equal. Oke, Tian, please Tian. Equal. Oke. And then? I wanna try later after Christian, Sir. Oke, you can do both. Ya, kedua-duanya boleh saling bantu. Oke, karena waktu kita Aditi, Sir, dari English, English sampai French di apa, Sir? Apa tuh namanya? block. Iya, Sir. Before block, sebelum di block, what we type after equal? Sum. Oke, sum ya. Sum. Oke, karena ini Sum, I mean. ya kita mau membuat persentage, kita buat buka kurung ya, open bracket sum, open bracket again. Ya, like Pichi say just now, we block from English until Sosial, baru social. French, abis tutup kurung, Sir. Ya, close bracket, tutup kurung. Sir. And then kita mau cari persennya. Buat Garis miring, Sir, Cek. garis miring. Oke, division miring, ya, Sir. garis miring. Oke, and then 600. 600.
You can count how many subject? Berapa subjek Tian? 500, sir. Syira? 500. 500 ya. Oke, 500. Oke, times berapa, Kid? 500 times 100. Oke, 100. Oke, karena persen ya, persen itu per 100. Oke, and then we enter. Wow, ada dikit. Inilah berarti si Aditi dia mendapat persennya itu 76 ya, 76. Oke, oke. Students, we already find this one. For John, Ali, Alisa, Rita, we need to type again. Kita mau ketik lagi satu persatu untuk John dan Alisa sampai Rita. Atau tidak? Butuh kita ketik lagi di No. sini? No, sir. No. So how? No, sir. So how? Bagaimana? Like ditekankan baru ke bawah. Oke. Buat Control C, sir. Control C. Oh no 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 Typing, no ya. Control C. Oke. Copy paste gitu, diketik sir. lagi Copy lah, paste sir. caranya. No no. Tadi oke coba Tian. Gimana tadi Tian? How? Like you like this and then itu kan. Ditekan tarik ke bawah. Yes, sir. Oke. But like that. students, Ya, oke. Tapi ya. jangan sembarangan tarik. Ya. Tapi bukan sembarangan tarik. Kalau tarik gini aja nggak bisa. Bukan sembarangan tarik. Tapi kamu harus you put mouse pointer kamu di sini. Letakkan mouse pointer kamu di sudut bawah kanan sampai berwarna apa ini Kit? Hijau, Hitam, sir. sir. Hitam. sir. Hitam. Mouse pointer kalian ini kan mouse pointer. Kamu geser kemari sampai dia berwarna hitam. Oke. Baru kamu drag. Drag itu diklik tahan dan digeser ke bawah sampai Rita atau 73. Nah. Ready Kit? Jadi Kit, kalau seandainya studentsnya itu ada 1000, ya udah tinggal drag aja sampai 1000. Gampang, cepat selesai kan Kit? Nah, itulah kelebihan Excel Kit. Ya, jadi nggak sulit kalau menghitung di Microsoft Excel. Oke, students. Sir Juan hope understand about this ya. Ini hanya sekedar ya pengenalan dalam Microsoft Excel. Rumusnya yang sangat simple sekali about sum, ya penjumlahan atau mentotalkan. Next time atau next meeting we can deep ya tentang Excel. Kita lebih dalam lagi tentang Excel-nya gitu. Oke, student, before I leave this Zoom, have question? No, Oke, sir. no ya. Oke, I want to remind you, please do your typing ya, kid. Okay, thank you, student. Thank you for your attention. Keep spirit, keep healthy. Nice to see you again. See you. Bye-bye, kid. Bye. Bye, Bye, sir. sir.